सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 6 डिसेम्बर शुक्रवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ। नंबर 1, एथर शीत ऋतु स्वाभाविक ठारू अधिक तापमात्रा रहिबो। भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा 1901 रु सबुठु उत्तप्त नवेम्बर थिला 2024 नवेम्बर। तेबे एभली स्थिति में गहम एवं सोरिष भली फसल मध्य उत्पादन प्रभावित होवर आशंका रही। आईएमडी कहवा अनुसार डिसेम्बर रु फेब्रुआरी पर्यंत सर्वनिम्न एवं सर्वोच्च तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। ए समय शीतल लहरी दिन कम मध्य रहिबो। गहम सोरिष एवं चना भली रही फसल अक्टोबर रु डिसेम्बर मध्य बुणा जाए। भल उत्पादन पर फसल बढ़िया एवं पाकल होगा समय ठंडा पाग दरकार पड़ी थाए। नंबर 2, आसंता डिसेम्बर 25 में मिलिबो सुभद्रा टंका। प्रथम किस्ती चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो। एथिपाई जारी रही जांच प्रक्रिया। डिसेम्बर 6 सुधा आसिबो योग्य और अयोग्य तालिका। ब्लॉक महानगर निगम स्तर में तालिका प्रकाश पाइबो। एहा परे आ 7 दिन आपत्ति ग्रहण करा जिवो। प्रकाश जे तृतीय पर्याय सुधा राज्य में मोट 80 लाख रु ऊर्ध्व हिताधिकारी को 5000 टंका लेखाएं प्रथम किस्ती अर्थ प्रदान करा जायछि। एथिमध्ये आगामी डिसेम्बर 25 तारिख में चतुर्थ पर्याय हिताधिकारी को टंका पठाइबाकू प्रस्तुत जारी रही। डिसेम्बर 1 तारिख सुधा सुभद्रार मोट 1,36,36,612 आवेदन ग्रहण करा जायछि। नंबर 3, भुवनेश्वर जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकार्पित होइछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लोकार्पण करिसंति। एही अवसर में राष्ट्रपति कहिथिले न्याय प्रदान विलंब हेले न्याय प्राप्ति व्यक्तिंक पई न्याय न पाइबा सह समान। बारंबार तारीख घुंचाइबा प्रक्रिया जेपरि पूर्णच्छेद पड़िबो ताहाकू प्राथमिकता देखिबाकू से आशा पोषण करथिले। विचारपति और आईनजीवी सहयोग में एहाकू बंद करा जाय परिबो। एहा द्वारा साधारण लोकंको त्वरित न्याय मिल परिबो। देशर साधारण लोकंको स्वार्थ को दृष्टि रखी एथिप्रति विहित पदक्षेप नेबाकू राष्ट्रपति परामर्श देथिले। एही समारोहर राज्यपाल रघुवर दास, हाईकोर्ट मुख्य विचारपति चक्रधारी शरण सिंह, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रमुख उपस्थित थिले। नंबर 4, 3 वर्ष में वज्रपात नेलाणी 1057 जीवन। राज्य में विगत 3 वर्ष में वज्रपात प्राण हराइथिबा लोकंक संख्या बढ़ी। यह संख्या वर्तमान 1057 रे पहुंची। चलित वर्ष 7 मास मध्य 201 लोकंक जीवन गलाणी। सेहीपरि 2023-24 वज्रपात 262 जन प्राण हराइथिले। 2022-23 मध्य 306 जनक जीवन जाइथिला। वज्रपात द्वारा सर्वाधिक मयूरभंज, बालेश्वर और गंजाम जिले में मृत्यु होइछि। राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी विधानसभा एने लिखित उत्तर रखिछन्ति। नंबर 5, जानुआरी हेबो ओएसएसटीईटी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु हेबाकु थिबा ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा 2024 पई राज्य में 50,000 रु अधिक परीक्षार्थी आवेदन करिसन्ति। पेपर 1 रे परीक्षा देबा पई 47,000 रु अधिक आवेदन करसारथिबा बेले पेपर 2 रे पई 3,300 रु अधिक परीक्षार्थी आवेदन करथिबा सूचना मिलिछि। 50,000 रु अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देउथिबारु परीक्षा आयोजन पर विभिन्न जिले में 182 केन्द्र चयन करा जायछि। परीक्षा संपर्क में खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइब बोली बोर्ड पक्षर सूचना मिली। नंबर 6, आलू दर को नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र विस्फोरक बयान देइछन्ति। से कहिछन्ति सरकार को बदनाम करने को मनुष्यकृत आलू अभाव तैयारी करागला। प्रथमे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री मना कले आमको आलू देबु नाही, एबे पुणी राजी हेले देबाकू। एणे पुणी खसिला आलू दर। छत्र बजार व्यवसायी संघ सभापति सूचना अनुसार एबे बजार में खुचुरा दुकानी किलो पिछा आलू 35 टंका, होलसेल रे 28 टंका किलो प्रति दर अच्छी। कटक छत्र बजार को आज यूपी 35 टन आलू आसी। आगकू आलू दर आहरी कमिबो, तेणु आलू व्यवसाय मांदा पड़ी। नंबर 7, आगामी 24 घंटा मध्य सब जिले में वर्षा होवर संभावना रही। वर्तमान पर्यंत ओडिशार शीतर प्रभाव विश्वको देखा मिलना, किंतु आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में किसी जिले में वर्षा होवर संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर जायछि। गुरुवार दिन मिलता सूचना अनुसार शुक्रवार सुधा नवरंगपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी और कंधमाल जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होवर संभावना रही। नंबर 8, मालकानगिरी जिले में बुधवार सकाळे मृदु भूकंप अनुभूत होइछि। सकाळ 7 ରୁ 7:30 मध्य 3 ରୁ 4 सेकेंड यह अनुभूत होइतिला। मालकानगिरी सह कालीमेला और पड़िया ब्लॉक रे केतेक स्थान में भूकंप अनुभूत होइतिबा सूचना मिली। पाणीपाग विभाग पक्षरु एने कौन सूचना मिली नहीं। सूचनायोग्य 4 वर्ष पूर्व मध्य मालकानगिरी सदर महकुमार एपरी मृदु भूकंप अनुभूत होइतिला। नंबर 9, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मात्रा कमिछि। फल ग्राफ 4 कटकणा कोहल करने लगी सुप्रीमकोर्ट अनुमति देइछन्ति। दिल्ली में प्रदूषण मात्रा सबु सीमा टपि जिबा परे ग्राफ 4 कटकणा लागू होइतिला। एथिरे कोहल करबा लागि बारंबार अपील होइतिले हें सुप्रीमकोर्ट राज्य होई नथिले। दिल्ली रे एयर क्वालिटी इंडेक्स रे सुआर आस्तुया मध्य जना पड़छि। कटकणा कोहल हेबा पर राज्य में बंद पड़थिया निर्माण कार्य पुणी थोर आरंभ होई पारे। एहा सह राज्य को ट्रक प्रवेश उपरे थिबाकू ब्यान को सरकार हटाइछन्ति। सेपटे छात्रादे स्कूल और कॉलेज जाई पारि पढ़ी पारिबे। नंबर 10, भारतीय पुंजी बजार में ऊर्ध्वमुखी धारा जारी रही। लगातार 5म दिन में शेयर बजार में बड़ वृद्धि देखा मिली। सेंसेक्स 809 अंक बढ़ी बंद होइछि। अन्यपटे निफ्ट 24
23,700 ସ୍ତର ପାର କରିଛି। ଘରୋଇ ପୁଞ୍ଜି ବଜାରରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆର୍ବିଆଇ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ପରିଣାମ ଆସିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବଜାରରେ ନଜର ରହିଛି। ସିଆର୍ଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଶ୍ ରିଜର୍ଭ ହାଇ ନେଇ ସିଆର୍ଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାଶ୍ ରିଜର୍ଭ ହ୍ରାସ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶାରେ ଗୁରୁବାର ଆଇଟି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେୟାରରେ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରିଅଲ୍ଟି ସେୟାରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ କାରବାର ଆରମ୍ଭରେ ବଜାର ଚାପରେ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ଆଜି ବି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ଦର 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବିଗତ 10 ଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଟକ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ପରିବା ହାଟ ଛତ୍ର ବଜାର ଅର୍ବାନ ହାଟରେ ଉଭୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଳୁର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଯାଇ 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିଛି ହେଲେ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟକର ଛତ୍ର ବଜାରରେ 5ରୁ 6ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦରରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ନମ୍ବର 12 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତର ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ଅର୍ଥାତ୍ 10 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସିପାରେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଧାନ ସମ୍ମିଳନୀ 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କାଉନସିଲର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ବିଦ୍ୟାଧରପୁରସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦଠାରେ ଭାରତୀୟ ଧାନ ସମ୍ମିଳନୀ ତୃତୀୟ ଧାନ କଂଗ୍ରେସ 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧାନ ଗବେଷକ ସଂଘ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1961 ମସିହାରେ ଧାନ ଗବେଷଣା ଗବେଷକ ସଂଘ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଧାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ 5G ଚାଉଳ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିପକାଇଛି ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ପାଉଁଶ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବର 12ରେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡ୍ର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦାନ୍ତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଡମ୍ପ କରାଯାଉଥିବା ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ଲାଗି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶରେ ପ୍ରତି 3 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକଘର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅବସରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପେମାସାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10,500ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଡାକଘର ଖୋଲାଯାଇଛି ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 90% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ନୂଆ ଡାକଘର ମଧ୍ୟରୁ 5,000 ଅଧିକ ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ହରାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପେମାସାମି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 1,65,000ରୁ ଅଧିକ ଡାକଘର ପାଖାପାଖି 4,50,000 କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।